Right, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hi to all students. Okay, so in this video, I will continue our lecture with 7.1. Okay, so let's start with this slide. Okay, so previously you have already learned how to calculate the pH, okay, the pOH of the strong acid. Okay, so now let's focus on the strength of acids and bases. Okay, kita nak lihat kepada kekuatan asid dan juga base. Alright, the strengths of acids and bases can be compared in terms of degree of dissociation alpha or the dissociation constant K. Alright, jadi kalau kita nak lihat kekuatan asid kita dan juga base, okay, kita boleh refer kepada the value of alpha where alpha is the degree of dissociation where you have already learned in the previous topic. Chapter 6 kita dah belajar kan degree of dissociation ni. Okay, and the value of dissociation constant K, iaitu Ka ataupun Kb lah. Maksudnya kat sini pecah dua. Ka adalah acid dissociation constant ataupun kalau untuk base kita akan refer kepada Kb. Alright, so this is just a recapping. Okay, what is meant by degree of dissociation or alpha? It is the ability of acids or bases to ionize or dissociate in aqueous solution. Jadi kita nak fokus kepada chapter 7 ni. Maksudnya apakah yang dikatakan degree of dissociation? Keupayaan, ability of acids and bases to ionize, okay, or to dissociate in aqueous solution. Jadi daripada value degree of dissociation ni, kita boleh lihat kepada berapa banyak yang dissociates ataupun ionize in aqueous solution. So basically to calculate the degree of dissociation, this is the formula where alpha is the concentration of acids or bases dissociated divided by the initial concentration of acid or base, and for the percentage of alpha, berapakah persen degree of dissociation, sama saja the concentration of acid or base dissociated divided by initial concentration, but you have to multiply with 100. Okay, untuk kita dapatkan percentage. Okay, for example here, okay, you may go through the example. Okay, the question asks you to calculate the percent dissociation if amount of H plus dissociated in aqueous solution is 0.10 molar, acetic acid is 1.3 times 10 to the power of negative 3 molar. Okay, apa sebenarnya soalan ni minta? Dia suruh awak kira percent dissociation. Okay, sekiranya dia kata acid 0.10 molar acetic acid ini, okay, where 0.10 molar ini adalah concentration, the initial concentration of the acetic acid, tetapi you kena fahamkan di sini the H plus dissociated adalah 1.3 times 10 to the power of negative 3 molar. Okay, maksudnya sekarang, okay, apa yang kita dah ada ni, 1.3 darab 10 kuasa negatif 3 ini adalah concentration of acid yang dissociated. Dia dah bagi tahu kat situ yang telah mengalami ionization ataupun tercerai. So basically to calculate the percent of dissociation, maksudnya berapa persen yang berapa banyak yang dissociated. 1.3 times 10 to the power of negative 3 divide by 0.10 molar, di mana ini adalah initial concentration sebelum dia dissociate, darab 100. Okay, jadi bila you darab dengan 100, you akan dapat only 1.3% dissociate ataupun yang 1.3% sahaja yang mengalami penceraian ataupun ionize. Okay, alright. Next, kita akan lihat kepada Ka, acid dissociation constant. So previously kita dah belajar. Okay, jadi sekarang ni Ka ni adalah dissociation of weak acid in water. Kalau kita lihat Ka tu kita tahu dia adalah acid dissociation constant, tetapi dia ni adalah pemalar penceraian bagi weak acid. Okay, because Ka of strong acid have never tidak pernah diukur. Jadi yang Ka ni kita akan fokus kepada weak acid. So let's say I have the dissociation of the weak acid as it is, as given in the equation. Okay, where Ha adalah the weak acid dissociates in water. Okay, fasa pastikan ada, dan oleh kerana dia adalah weak acid, arrow dia masih reversible. Alright, so what happen, dia akan produce hydronium ion and A minus. Maksudnya sekarang air ni adalah base. Water adalah base sekarang. Ha ni adalah weak acid.
So according to Bronsted-Lowry definition, acid will donate its proton. Sebab itu acid dia donate dia punya proton H plus ni kepada water. Jadi water accept proton, dia jadi H2O plus, dan what happen to HA, the acid, dia jadi A minus. Okay, so that is the equation. So in order to write the Ka expression, where Ka is equal to the concentration of the product, okay, kita ambil yang aqueous phase, divide by the concentration of the reactant, iaitu acid lah, water, liquid, kita tak ambil kira. So for example here, let's say I have HCN, hydrocyanic acid. Dia ni adalah weak acid, dissociate in water, producing H3O plus and Cn minus. So this is the Ka expression for the dissociation of hydrocyanic acid. Okay, alright, the magnitude of Ka. So kalau kita lihat kepada magnitude of Ka ni bagi weak acid sahaja ya. Okay, the higher the concentration of hydronium ion, it shows that it is a stronger acid among the weak acid. Kalau kita ada weak acid, kita nak tahu dia tu stronger acid ke tidak. Pertama sekali, kalau acid itu mempunyai concentration of H3O plus yang agak tinggi, it shows that it is a stronger acid, maksudnya dia adalah higher acidity. Acid yang lebih berasid lah, maksudnya dia akan dissociate more compared to the weaker acid yang lain lah. Okay, so kalau dia adalah stronger acid berbanding weak acid yang lain, ingat kita hanya banding di kalangan weak acid saja. Strong acid kita tak cerita sekarang. Dia akan mempunyai larger Ka value. And from the Ka value, actually we can calculate the pKa, where P ni adalah negative log Ka. So pKa equals to negative log Ka. So if the higher Ka, it shows that it is a stronger acid. Dan nilai Ka dengan pKa ni dia akan inverse. Kalau higher Ka, nilai pKa akan lebih rendah. Dan itu menunjukkan dia adalah stronger acid. Okay, di kalangan weak acid. Alright. And a weak acid has a small Ka. Ni saya dah mention tadi, kalau weak acid dia punya nilai Ka ni agak kecil. Jadi the initial concentration of weak acid, okay, dan kita tahu weak acid ni dissociate sedikit sangat. Yang dissociate tu very small. So minuskan dengan yang concentration of weak acid yang dissociated. Okay, jadi at the end amount yang yang tinggal ni, maksudnya initial concentration of HA tu dia tak banyak beza pun. Maksudnya sekarang ni yang akan dissociated tu sikit sangat. Jadi dia punya concentration after the equilibrium, maksudnya after the dissociation tu masih lagi hampir sama dengan concentration yang asal. Okay, kenapa? Because the X, where X tu adalah concentration of weak acid yang dissociated, adalah very small. Yang tercerai tu terlalu sedikit kalau dia adalah weak acid. Okay, ini kita kena lihat pada contoh pengiraan tu nanti. Okay, jadi sekarang kita nak sambung dengan how to solve problems, macam mana kita nak selesaikan masalah involving weak acid and weak base equilibria. Okey, jadinya sekarang untuk kalau dia strong acid ke strong base, dia tak ada masalah untuk kita nak kira pH ke apa, tak ada masalah. Tetapi kalau dia weak acid ataupun weak base, dia ni adalah, kita faham weak acid, weak base ni dia dissociate very slightly ataupun dia punya dissociation tu very small, terlalu sedikit saja yang dissociate. Jadi nak menyelesaikan masalah yang melibatkan weak acid ni, kadang-kadang kita boleh guna terus saja maklumat yang diberikan. Kalau diberikan given equilibrium concentration, boleh terus cari Ka ataupun Kb. Tapi kalau soalan tu dah bagi Ka or Kb value and some concentration information, kita nak cari other equilibrium concentration, we have to use the reaction table ataupun ice table tu lah. Okay, tak apa, kita lihat contoh. Okay, for example here I have the question asks you, what is the pH? Okay, what is the pH of 0.5 molar hydrofluoric acid solution? Okay, and given to you the Ka value of hydrofluoric acid is 7.1 times 10 to the power of -4. Okay, first of all, you tengok dekat sini, hydrofluoric acid, it is a weak acid. Memang kena tahu, minggu lepas kita dah belajar kan, hydrofluoric acid ni adalah weak acid. Okay, jadi since the question asks you to calculate the pH, we know that pH adalah negative log concentration of hydronium ion. Ini formulanya kita dah belajar. Tetapi sekarang ni, kalau kita buat equation dia, hydrofluoric acid aqueous dissociates in water, liquid,
Okay, secara reversible sebab dia weak acid, maksudnya yang dissociate tu very very small. Okay, apa yang berlaku? Okay, hydrofluoric acid ni memang acid, water sekarang ni dia akan jadi base. Kita akan ikut Bronsted-Lowry definition. So acid according to Bronsted-Lowry definition, it is a species that ataupun substance that can donate its proton to other substance, iaitu base. Alright, okay. Jadi what happened? Okay, what happened? So hydrofluoric acid akan jadi F minus and water dia akan jadi H3O plus. Alright, okay, saya terlupa dekat sini kita kena letak dia punya phase. Okay, alright, aqueous dan water tadi dia telah accept satu proton, dia akan jadi H3O plus aqueous. Alright, okay, now sekarang ni kalau kita berbalik kepada formula pH, okay, kita kena ada maklumat concentration of H3O plus ni. Okay, tetapi disebabkan weak acid ni, hydrofluoric acid ni dissociate sikit sangat, yang nak jadi ion ni F minus dengan H3O plus ni terlalu sedikit. Maksudnya kita tak boleh kira directly macam kita buat strong acid hari tu. That's why oleh kerana soalan ini dah beri awak Ka dan dia beri awak initial concentration, maksudnya initial concentration of hydrofluoric acid sekarang 0.5 molar. Bukannya semua 0.5 molar ni akan jadi F minus dengan H3O plus, sebab dia adalah weak acid, dissociate very slightly. Jadi sebab itu kita nak solve ni, kita akan buat reaction table. Okay, jadi dalam nota awak tu dia dah buat macam ni. So you have to start with the balanced chemical equation and pastikan semua phase ini ada ya. Fasa ni masih ada. Okay, dan species tu mesti betul. Saya dah ajar buat equation tadi. Okay, so we start with the initial concentration. So this is the symbol for initial concentration. Lebih baik letaklah unit kat sini. Okay, so letakkan dulu initial concentration 0.50 molar. Untuk water, okay, you tengok dekat sini untuk water kita letak dash. Sebab water kita anggap constant dia punya concentration. So kita abaikan. Okay, so letak dash kat situ. Okay, and initially hydrofluoric acid ini belum lagi dissociate. Okay, so the initial concentration of H3O plus is 0 and F minus pun 0. Okay, so untuk water saya abaikan, saya dah dash kat sini. Jadi berapa banyak hydrofluoric acid yang dissociate? Dia macam kita belajar chapter 6. Oleh kerana HF ni, hydrofluoric acid ni adalah weak acid, so concentration dia akan berkurang. So that's why minus X, sebab dekat sini 1 mol. Jadi sebab itu kat sini minus X. Alright, and then for hydronium ion dia adalah bertambah, the product concentration of the product increases. So plus X sebab kat sini 1 mol, and same goes to fluoride ion, plus X sebab 1 mol juga. So at the equilibrium, okay, the concentration at equilibrium untuk hydrofluoric acid 0.50 molar minus X, and then for hydronium ion is X dan fluoride ion is X. So yang kita nak guna nanti adalah concentration of H3O+. Sebab itu kita akan solve for X. Jadi di sini pelajar wajib tulis Ka expression where Ka is equal to the concentration of hydrofluoric acid, okay, times concentration of F minus, okay, divide by the concentration of HF, okay, the reactant. Jadi gantikan sebutan pada equilibrium. Nampak? Gantikan sebutan pada equilibrium, produk dekat produk, reactant dekat reactant. So X squared sebab kat sini divide by 0.50 molar minus X, which is equal to Ka value. Okay, jadi sekarang kita nak solve for X. Tetapi untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan weak acid ini, nak memudahkan pelajar dan disebabkan acid yang dissociate. Acid yang dissociate tu maksudnya kalau kita tengok table tu yang dekat bahagian sini yang saya ni. Maksudnya HF ni 0.50 molar tolak X. Yang berkurang tu, yang tercerai tu terlalu sedikit. Jadi nak memudahkan pelajar, sebab itu dicadangkan, okay, the Ka value is very small than 1. Therefore nak memudahkan pelajar, kita akan assume X is very small. X yang mana? X yang dekat bawah ni. So tulis assumption, wajib tulis assumption, assume that 0.50 minus X is approximately to 0.50. So kita abaikan X yang dekat bawah ni. Okay, X yang minus X ni kita abaikan. You jangan abaikan yang ke atas, nanti tak selesai. Jadi you dah nampak dekat sini nak memudahkan, oleh kerana kita ignore
acid yang dissociated yang very small tu. So Ka is equals to X squared divided by 0.50 sahaja, equals to 7.1 times 10 to the power of negative 4. Therefore, you selesaikan secara matematik, you akan dapat nilai X 0.019. Okay, jadi sekarang X ini apa? So kita tengok kepada table at equilibrium. X itu adalah mewakili concentration of H3O+, concentration of F- dan itu yang kita nak gunakan untuk mengira pH. Jadi kita sambung tadi cerita dia ni, kita dah dapat X. Alright, so kita sambung. So you have to check dulu. Betul ke yang kita dah buat assumption tu, you check. You tekan je calculator. Tak payah nak tulis dalam jawapan. Ini you tekan je pada calculator. Macam mana you nak check? Nilai X yang you dapat bahagikan dengan initial concentration. Okay. 0.50 molar kan daripada soalan. Nilai X yang kita dapat tu gantikan dengan bahagikan dengan initial concentration darab 100. Okay, kalau assumption kita tu, maksudnya kalau kita check tu, jawapan kita kurang daripada 5%, maksudnya kita punya assumption tu justified. Maksudnya dalam contoh ini, assumption kita tu less than 5%, 3.8%. So maksudnya kita boleh assume lah, kita boleh abaikan je X yang minus X kat sini. Betul lah tu assumption yang kita dah buat. So, barulah kita boleh sambung untuk menjawab soalan itu, where you have to write in your answer where X adalah concentration of H3O+, which is equal to 0.019 molar. Yang ini wajib ada unit. Wajib ada unit sebab sekarang kita nak bercakap pasal concentration. So now, when you have the concentration of hydronium ion, kenapa hydronium ion saja? Sebab soalan nak suruh kira pH. Sebenarnya kalau kita lihat pada table ni tadi, X juga adalah concentration of F-. Tak ada masalah. Tapi sekarang kita nak kira pH. Soalan minta kira pH. Jadi X yang kita dapat tu actually adalah the concentration of H3O+. Jadi from the formula pH equals to negative log concentration of H3O+. So gantikan nilai, you will get the pH is 1.72. Okay, pH tak ada unit. Okay, jadi saya dah tunjuk satu contoh macam mana kita nak kira pH bagi weak acid. Okay, dia sedikit complicated lah. Alright, so now kita lihat di sini contoh seterusnya. Kalau saya nak kira pH untuk base. Okay, alright. Kalau kita nak kira pH untuk base, sama jugalah. Okay, maksudnya sekarang okay, sebelum kita nak kira pH untuk base, maksudnya macam mana pula kita nak gunakan knowledge untuk mengira pH tu dan juga weak acid tadi. Kita nak kira percentage of dissociation of the weak acid. Okay, for example here, I have benzoic acid. Benzoic acid kalau kita lihat dia adalah satu carboxylic acid sebab ada COOH ni. Jadi dia ni adalah weak acid. Benzoic acid adalah weak acid. Kena tahu dia dissociates slightly. Bila kita dah tahu tu, kita tahulah maksudnya nak selesaikan mesti kena guna table. Okay, soalan suruh cari apa? Dia kata calculate the percentage of dissociation of 0.25 molar benzoic acid. Okay, basically kalau kita nak kira percentage of dissociation, okay, kita dah belajar tadi, dia mestilah change in concentration of the acid. Maksudnya yang mana ni? Yang dissociated. Okay, kita akan rujuk pada table. Divide by initial concentration of the acid times 100. Okay, jadi kita lihat contoh ni macam mana kita nak kira. Alright, okay, so now we have, you have to start with the dissociation equation. Okay, so this is the acid, benzoic acid dissociate in water, dan oleh kerana dia adalah weak acid, so dia akan dissociate reversible. Jadi oleh kerana benzoic acid adalah acid, maka sekarang water ini adalah base. So we have to apply Bronsted-Lowry definition where acid will donate one of its proton. Proton yang mana? Actually dia akan donate, dia akan donate proton yang inilah. Right? Kepada siapa? Dia akan donate kepada base, iaitu water. So what happen to the base after dia accept the proton? Dia jadi H3O+, nampak? Okay? Dan what happen to the benzoic acid ni?
dia membentuk dia punya conjugate base. Dia sudah kehilangan satu proton. Okey, jangan lupa semua phase mesti ada Okey, jadinya sekarang oleh kerana kita kalau kita lihat ni tadi nak cari percentage of dissociation ni, kita kena cari change. Change ini ada dekat bahagian table. So dekat sini. Jadi that's why kita akan buat table ni dulu. Okay, jadi macam biasa tadi saya dah explain concentration of water kita ignore. Alright, okay, and then you lengkapkan table tu, you start with the initial concentration of the acid 0.25 molar and initially H3O plus belum terhasil, so 0, same goes to the benzoic ion 0 molar. Okay, jadi untuk water kita ignore sebab tu kita letak dash. Okay, jangan fikir panjang. Okay, so untuk benzoic acid dia akan dissociate very slightly. So kita wakilkan dengan negative X, minus X. Okay, but the concentration of H3O plus since it is a product, dia akan increase sebanyak X. So plus X and same goes to the benzoic ion, dia akan increase sebanyak X. Right? So at the equilibrium, these are the concentration of the species in the system. Okay, jadi wajib tulis Ka expression because we have Ka dan kita nak cari X nanti. So the Ka value is concentration of H3O plus times concentration of benzoic ion. Tengok dekat sini. Okay, so yang ni kan. Alright, okay. Divide by concentration of the benzoic acid. Okay, jadi bila kita gantikan, kita nak gantikan pada Ka ni sebutan yang mana? Sebutan pada equilibrium. Nampak ini X squared. Okay, dan untuk reactant kita gantikan dekat bawah ni. Okay, jadi kita gantikan sebutan itu dalam Ka expression. Alright, next kita akan buat assumption. Okay, since the Ka value is very small than 1, assume X is very small. Daripada X mana yang kita nak assume? X yang dekat bawah ni. Jadi assume 0.25 minus X approximate to 0.25. Jadi dah senanglah kita nak kira untuk solve for X where Ka is equal to X squared divided by 0.25. Okay, equals to 6.3 times 10 to the power of negative 5. So solve for X, okay, you akan dapat X 4.0 times 10 to the power of negative 3. Okay, what's next? You have to check the assumption. You kena check assumption itu. Maksudnya kita nak tengok less than 5% or more than 5% assumption tu. Tekan saja calculator, check assumption. Okay, tak payah tulis dalam jawapan, tekan kat calculator. Okay, di mana nilai X yang kita dapat tu tadi bahagikan dengan initial concentration darab 100. So from the calculation, bila saya check, saya dapati percentage-nya 1.6%. Jadi it is less than 5%, maksudnya assumption justified. So bila assumption justified, maksudnya apa ni? Bila assumption justified ni? Dia yang kita buat assumption asal ni tadi ni betul lah. Kita boleh abaikan nilai X kat bawah ni. Yang ni kan. Okay, jadi maksudnya kita terus ambil je nilai X. Tapi sebenarnya soalan kita minta apa? Soalan kita minta percentage ionization. So sebelum itu, apa yang kita kira daripada X tu, kalau kita lihat pada table ni, okay, X mewakili concentration of H3O plus dan juga concentration of benzoic ion. Okay, dan pada masa yang sama disebabkan soalan minta kira percentage of dissociation, kita perlukan change. Jadi dia juga mewakili change kat situ. Nilai X tu lah. Okay, jadinya sekarang kita sambung. So tulis dulu the concentration of hydronium ion is equivalent ataupun equal to X value yang kita dapat tadi, dan don't forget to write down the unit here. So how to calculate the percentage of dissociation ataupun ionization? X value ataupun change. Okay, change in concentration of benzoic acid. Okay, sekejap, tersalah ni, COOH. Okay, divide by initial concentration of the benzoic acid times 100. Jadi gantikan saja dengan syarat mesti betul lah penggantian. So you will get the percentage of ionization is 1.6%. Okay, baiklah. Jadinya sekarang kita pergi kepada Kb base dissociation constant. Okay, dia asas untuk Ka tu tadi kalau dah kuat dekat sini tak ada masalah. Right, okay, so what is Kb? Kb adalah base dissociation constant. Okay, dan kita tahu kita nak lihat kepada weak base sahaja. Only weak base yang ada nilai Kb. Okay, so this is the equilibrium equation. Let's say B ni adalah base. Okay, dissociate in water very slightly. Jadi sekarang ni dalam konteks ini water adalah acid lah.
Jadi water will donate its proton to the base. So water ni tadi akan kekurangan satu proton. So, that's why dia jadi OH minus kat sini. Okay, and what happen to B after dia accept the base, dia jadi BH plus. Okay, dia akan more positive lah. So that's why BH plus aqueous. Okay, and this is the KB expression. Sama je macam kita nak buat untuk KA tadi. Concentration of the products. Kalau ada power stoichiometrical coefficient dia 2, kena kuasa 2 lah. Divide by the concentration of reactant. Aqueous sahaja yang kita ambil. Okay, so ini adalah contoh bagi ammonia. Okay, so this is the KB expression for dissociation of weak base ammonia in water. Alright, okay. And for weak base, kita tahu base ni mesti dia dissociate in water and producing OH minus. The higher the concentration of OH minus, it shows that the weak base is a stronger base. So kalau dia stronger base, maksudnya it has higher basicity. Dan in terms of nilai KB, it has larger KB value. And kalau kita ada KB, maksudnya kita nak cari dia punya PKB, negative log kan KB saja. So this is the formula, PKB equals to negative log KB. So what are the relationship? So the larger the KB, the lower the PKB, and it shows that the base is a stronger base. Alright? Okay. So kita lihat satu contoh. Okay, kita lihat satu contoh. Let's say I have dimethylamine. Okay, you tengok dia punya chemical formula ada NH kat sini. Kita dah belajar. Kalau ada NH, maksudnya dia adalah weak base. Okay, a key intermediate in detergent manufacture has KB 5.9 times 10 to the power of negative 5. Negative 4. Okay, the question is, what is the pH of 1.5 times 10 to the what is the pH? Tersasul ya. What is the pH of 1.5 molar dimethylamine? Okay, sekarang ni kita tahu dimethylamine ni adalah base. Okay, dia adalah base. Tapi sekarang kita nak pH tau. Soalan ni dia nak pH. Okay, macam mana sekalipun secara asasnya pH adalah sama dengan negative log concentration of hydronium ion. Okey, apa lagi? Sekarang ni maksudnya oleh kerana dia base, dia akan dissociate menghasilkan OH minus. So POH sama dengan negative log OH minus. So kalau kita ada POH, nak cari pH, kita boleh relate dengan satu lagi. Relationship where pH plus POH equals to 14 kan? PKW. Ini pun kita dah belajar minggu lepas. So this is the basic idea lah untuk kita solve untuk contoh ini. Jadi tak apa, kita buat sama-sama. So saya harap sangat pelajar tengok contoh ni, tengok video ni. Okay, so first of all, soalan memang tak bagi equation, kita wajib tahu nak buat dissociation equation of the weak base. Okay, jadi sekarang oleh kerana dimethylamine ni adalah weak base, saya tulis base sahaja, air akan jadi acid. Okay, jadi according to Bronsted-Lowry definition, water will donate one of its proton to the base. Jadi dia nak donate proton dia ni, salah satu hidrogen dia ni kepada base ni kepada mana? Dia akan tambah dekat NH ni. So what happen, you can see dia akan jadi conjugate acid CH32 NH2 dan charge dia akan jadi more positive. While the water, dia sudah kekurangan satu proton kat sini, dia akan jadi OH minus. So ini adalah dia punya conjugate base bagi water lah, OH minus tu. Okay, so sama kita akan gunakan reaction table sekarang sebab kita tidak ada nilai concentration at equilibrium. Jadi kita akan construct initial, change and equilibrium concentration dalam table tersebut. So untuk water, saya dah ajar tadi, kita ignore. Okay, dan lengkapkan dulu initial concentration bagi dimethylamine. So given to you 1.5. And initially the conjugate acid, iaitu bila dia dissociate concentration CH32 NH2 plus ini belum lagi terhasil lah kan, dia belum dissociate. So 0 and same goes to OH minus. Okay, now dia start dissociate sebanyak X. Jadi minus X sebab dimethylamine dia akan dissociate very slightly. Okay, dan the conjugate acid akan mula terhasil sebanyak X plus X dan same goes to OH minus plus X. So at the equilibrium, the concentration of dimethylamine is 1.5 minus X, the conjugate acid is X and the OH minus is X.
Okay, wajib tulis KB expression where KB equals to the concentration of the products. Okay, divide by concentration of the reactant, kita ambil yang aqueous saja. So yang saya highlight ni saja yang kita ambil. Okay, lepas tu saya dah ajar tadi, gantikan sebutan expression at equilibrium ke dalam KA expression. Okay, nampak kita gantikan. Dan macam biasa untuk memudahkan pengiraan bagi weak acid and weak base, kita dicadangkan buat assumption. So kalau tadi Ka adalah weak acid punya dissociation constant, so now Kb is very small than 1, so assume X is very small. Jadi assumption kita nak tengok yang bawah ni lah, nak memudahkan. So assume 1.5 minus X is approximate to 1.5. Jadi bila macam tu kita dah mudah kat sini. So KB is equal to X squared divide by 1.5 equals to 5.9 times 10 to the power of negative 4. Ini diberikan dalam soalan. Okey, gantikan dan kira nilai X, you akan dapat X 0.0297. Apa maksud X ini? Okey, tengok balik reaction table. So X yang kita kira ni adalah concentration of OH minus, concentration of the conjugate acid dan the concentration of the base selepas dia dissociate, undergoes dissociation. Jadi kita check dulu nilai X ni. Bila dapat nilai X, check dulu assumption kita buat tu betul ke tak. Tekan saja calculation. Okay, 0.0297 divide by initial concentration darab 100. So saya dapat 2% which is less than 5%, maka assumption justified. Maksudnya kita boleh guna pakailah assumption ini. Okay, itu maksud assumption justified. Tak payah ambil kira X kat sini. Okay, so now X yang kita kira ni tadi, okay, kalau saya patah balik table, dia mewakili concentration of OH minus dan juga conjugate acid lah. Tapi sekarang ni saya highlight kat sini, saya emphasize adalah concentration of OH minus from the table equals to X. Okay, letakkan unit kat sini 0.0297 molar. Mesti ada unit concentration mesti ada unit. Okay, so daripada OH minus, tengok sini sebab kita dapat concentration of OH minus, kita cari dulu POH by using negative log OH minus. Okay, dan after that you masukkan saja dalam calculator. Okay, masukkan saja dalam calculator, yelah, substitute dalam formula dan tekan guna calculator. You akan dapat pH-nya POH 1.53. Tapi soalan minta pH. Ini POH ya. Yang kita kira ni POH. This one is POH. Jadi nak kira pH macam mana? Gunakan relationship ini. So you will get, tunjukkan substitution, you will get the pH is 12.47 lebih kurang. Jangan round off. Jangan round off. Jadi betul lah ikutkan dia greater than 7 kan pH dia. Sebab dia adalah basic solution. Okay. Baiklah. Untuk contoh yang lain tu, you boleh tengok juga, go through satu persatu, okay, sebab dia lebih kurang sama, cuma kita nak implement lah ataupun apply. Jadi esok dalam kuliah kita akan lihat kepada salt, okay, lepas tu buffer solution dan seterusnya lah. Kalau boleh esok kita habiskan 7.1. Okay class, that's all. Thank you.